Hello guys, jotono ani channel o toisha welcome. Ani bungo Raju Dev Burma. Tai ching tini class 6 ni chapter 9 the living organism characteristic and habitat no discuss khalene do. Tai o chapter shuru khaina sang ang okok shana musung narok jude ani channel unko narok jude ano support khaina musung khang kai narok ani channel no subscribe khaimano like khaimano tarpore khai je porina musung nai slai rong no video no share khaimano do. So tini jeng tam tam porilene o jaga heading tam tam tong organism tam je jinis kathang living thing no angkai jeng tam hinai organism hinai do omo pura details discuss khaina angkai jeng class 9 no thangnai haibano je living organism hune ta wanchu ki tongradi the surrounding where they live borok bo jaga live khai haidiba bong ni nok khai habitat bo borok je jaga tong haidiba habitat মানে বংনি যে এরিয়া ও তং বরক অমখাই habitat ni hinjago do shortly adaptation যে জায়গা বরক মানে অ্যাডাপ্ট খাই পেখা যেমন অঙ্ক অনেকটা ইক ডিসকাস খাই নাম মতো অ্যাডাপ্টেশন তামনাহিন যে বরক যেমন কক বাই কক অঙ্ক তুই ঠান্ডা নং খাঙ্গাই কংরাইঙ্গো কক বাই কক অঙ্কে তাবো ডেলি তুই ঠান্ডা নংতে তাখাই কংরাই সিংলিয়া হাই দিবা গানে বডি তাম খাই পেখা অমনে অ্যাডাপ্ট খাই পেখা আতি হাইতা অ্যাডাপ্টেশন So, guys, tabukai third heading ketamo a journey through different habitats. तो ठीक है और जगह अंकल चिंपुला तब नहीं नारी माउंट जेवन माउंटेन हिमालय कोल्ड है दिवा अंकल ओक पाइन डिओडर याक माउंटेन गोड्स और जगह तम तोंग नुकजा होता अंकल डेजर्ट जेमन हॉट एंड ड्राई और जगह है दिवा जे क्लाइमेट और जगह तमो कैक्टस कैमल कैक्टस अंकल प्लांट तारे कैमल अंकै तामंगनाय अंको एनिमल उट borok nukjago do kai o jaga tam sanan chesta khai nai coastal area अंकै ताम चिने हम इंडियन मैप है दिबा अंकै o jaga जेमन o jaga iko yang इंडियन सी है दिबा अंका बे ऑफ बेंगल के o jaga rok jekrida yang अरेबियन सी है दिबा अरेबियन सी अंकै ता ओ जे एरिया krida amna khai coastal area hani hinjago do kai ande coastal area o krida o coastal area kai tamo tui tongman bagi humid ha diba anga o jaga palm tree fish crab tongo kai living things are found everywhere even in volcano opening volcano tamo jini through krida lava tamo nokholuta tola tongkai magma nokori pheke lava ঠিক আছে ইনকে আতি হায় পর্যন্ত অর্গানিজম তংনারি ইনকে অজান থেকে তামো সানা নাইকা যে মাউন্টেন হাই কোল জাগাবো তামো লাইফ নুক জাগো ডেজার্ট ব লাইফ নুক জাগো তারপরে খায় কোস্টাল এরিয়া ব লাইফ তঙ্গো নুক জাগো তা ইনকে লাইফ চিনি আর তো যত জাগান তং চিনি আর তো মোটামুটি যত জাগান লাইফ ইনকো লাইফ তং অমো সানান চেষ্টা খায় মানিতা দো kai borok bahai ke o jaga tong o jaga obviously borok adapt khai pekha o jaga no adapt khai tongmani bagana ta o jaga borok kathang tongi tongo ha diba borok ni lifestyle o jaga maintaining gi tongo ha diba ke omono sanan chesta khai ota gai life tamo chini artho everywhere almost do okay tak tam living takai living thing around us living thing tam na hinai living thing judi thangi tongnan bagi tam na jemon jengno one chuk de jeng living thing chini food nango water nango air nango survive khinan bagi ha diba go jaga example rijak nai nai di plant ko animal tongmane jotno tai human bo jotno je hama nanai food nanai air unko water nanai jotno tamo living organism sing o jaga pori nai je living organism ni characteristic tam sing o jaga pori nai details kel non living thing ke tamo jemon chini chair table column ha diba je tongmani chini gana guni je ko mairok saya tai tamo excretion bakhaya mane khia ate herok ha diba omoni bo sing tamo khane pori nai characteristic living things notam hinai organism study of living things
biology. তারপরে খাই characteristic of living things সাগা কাইসা বরক যদি কথাং তংনা থাঙ্গে তামো তামো নাংনাই নাইনাইদি কাইসা বরক কথাং তংনা থাঙ্গে তামো food nangnai air nangnai water nangnai almost thajingon discuss kai pika engkai tarpor ke maisi chai to engkai botam khainai grow to khainai no omo height ngai mano or bini muscle ngai mano ba simultaneously ek loge grow khai mano borok ha diba muscle bo grow khainai height bo grow khainai tai certain age thanga engkai chini tamo height barilia শুধু muscle ke muscle roksmi grow khainai kam ke jakhangkai do engkai tamo mangkha characteristic chini borok thangi tangna bagai food air water nango tarpore grow khayo tarpore khai kaisa jagan theke taka jaga move khai mano kam nangkai jeng himnarok nangya diba jeng human engkai tam khai run khayo walk khayo ba walk khayo run khayo ha diba engkai respond to stimuli amno pornai amo discuss khainan bagai details amo slide tonjak respire means tamo जों हामा नामानि अमो रेस्पिरेशन यादो अमो रेस्पिरेशन नि अंडारक लायो अमो जेमन जों साखांकाय फान मामानि अमनो रेस्पिरेशन हिंता एक्सक्रीशन जे जों साइपे जे बाद बाकी तंगमन अमनो वेस्ट खेमन नो एक्सक्रीशन हिन्नाय कैन प्रोड्यूस स्रायरक ओं माने हा दिबा चिनि मा बाबो जोंनो जनम रेखा जों चिनि स्रायरक नो जनम रेखा अमनो हाय रिप्रोड्यूस हिन्नाय have a definite lifespan je jinis waisa birth na khangkai tamo o jinis tamo waisa theinai na ngai amota ke ojan thike tam mangka sung katha angko living organism food air te water nangna thangi tongnan bagai tarpor ke grow khainai tarpor move khainai tarpor respiration angko tarpor respond to stimuli মানে লাইট রং মকল না হাঙ্গে जों মকল রক খলব দিয়া দিবা আমনো খায় রেসপন্ড টু স্টিमुलाई হিনতা ओंके रेस्पायर खानाय तारपरे एक्सक्रीट खानाय रिप्रोड्यूस खानाय तारपरे लाइफ स्पेन तंगनाय अ ऑर्गेनिज्म नि दो अमर जों डिटेल्स ऑफ पढ़ना इको तांगनो फायका तमो फूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग नीड्स फूड एयर वाटर तारपरे जेमन चिनि आति नांगमाने हाय प्लांट तो ताई चिनि हाय फूड चाया फूड चा ऊपर किंतु photosynthesis khai borok nijeni bios namai tarpore khai joto body rokhoi borok food chauta do bongni je process food chamani amo chini human ta chini animal theke alada amo jong discuss khaijak norok ani ageni video naikha khai norok saimanana animal get food from plant or other animal food gives energy and material for growth thajing saka ang food sakhangkai जों ता माननाय एनार्जी माननाय तारपरे खाय चिनि ग्रोथ अंगनाय जेमन अजानारि मुसुक जाब्रा साखा अ जाब्रा अंगkai बजान थिके मांखा अंगkai फोटोसिंथेसिस खाय दो तारपरे खाय ग्रोथ मीन्स तामो इंक्रीज इन साइज अमो हाइट बुंगै मानो और मसल नि साइज कुफुंगलन दांग माने रक्ता कुफुंगलन दा केरा मांग माने अंगkai young ones grow into adults iko sraini theke tamangkha kotongkha ha diba engkai growth occur from inside by cell division amno o term klida class 6 amno rok porina ni asa ko dorkar kri am class 9 o thangka engkai norok amoni byapare kaham ke mannai do শুধু আমতে ওয়ানসুক যে তামো সিং যেমন ইট ব্লক কাইসা কাইসা বাই নক কাইসা স্নামিয়া दा इट ब्लॉक काइसा बाय नक स्नामो गांगाय ओ इट के चिनी ओ काइसा इट नखै जों सेल हिननाय ओ सेल डिवाइडिंग तामो जों खादा ओंखाय आमनो स्टार्ट फ्रॉम सिंगल सेल आमनो परे क्लास कट गाखाय मानाना के जों तामो ग्रोथ ता मांखा साइज इंक्रीज खायो तारपर खाय यंग वन एडल्ट तो तामो ग्रो अंगो तारपरे खाय अमो चिनी इनसाइड चिनी बॉडी सेल डिविजन मा बागै अंगो अंगे ताबुई को प्लान नि केता मंगनाय सीड नाइदि सीड तारपरे ग्रो अंगे जार्मिनेट अंगे पे तारपरे फुल तमो प्लांट तो तमो ट्रांसफॉर्म होता तारखा मूवमेंट जो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ना मूव खायो जेमन जों फ्रॉग तो जंप खायो बर्ड अंगे तामो फ्लाई खायो फिश अंगे स्विम खायो हा दिबा के ह्यूमन अंगे ताम खाय
হিউম্যান হংকে রান সরি ওয়াক খায় তারপরে খায় তাদের থানা হংকে রান খায় হংকে প্লান্ট রকলে মুভ দেখায় yes plant rok move kayo kintu borok sung hai ke himui engko ran khaya borok ke tamo buini leaves flower shoot no tam khai move kayo bahai kai nadi example kaisa tongo sunflower bend towards sunlight amone kaisa iko ojaga picture phone kono frog to jump kayo kamo san tong khado ang nong no amol ani last video phunuka sanjuri tong kha kai kicha dark room ton khang kai omo san ni dike tamo o bini blai তারপর বিনি ফ্লাওয়ার যে বিনি পার্ট তংমানি করে দা বিনি স্টেম রক অম সাননি ফাসিঙ্গ মুভ খাইও তাহলে বাগে ইনকে সানলাইট নি বাগে কে রেসপন্ড টু স্টিমুলাই ইনকে তাং নানি লিভিং অর্গানিজম রেসপন্স টু চেঞ্জেস অ্যারাউন্ড देम তাক তুই কুতুং যদি আং নং নি ইয়াগো ফনাঙ্গিরি রেখা এন্দারক আয়ু হনে চিরিগই ইয়াক নরি পেনে হ্যাঁ দা সো অম চং তাম খাইকা চিনি অমনো রেসপন্ড খাইয়া দিবা রেসপন্ড খাইকা অমনো হ্যাঁ দিবা যেমন লাইট মোখাঙ্গ থনকা আঙ্গে চেং তামো মকল বন্ধ খাইরি মানে অমনো চিনি তামো রেসপন্স টু স্টিমুলাই ওকে অমনো তামো যেমন হিট লাইট টাচ সাউন্ড স্মেল চিনি যে অম মানে সেন্সিং অঙ্ক নি হিনা তো সং সেন্সিং অঙ্ক তাও নি হিনকা মাং পয়সা ওকে তো ঠিক আছে রেসপন্স ইজ ইউজুয়ালি মুভমেন্ট অফ বডি পার্ট রেসপন্স হঙ্গে তামো চিনি মুভ অঙ্ক বডি পার্ট ন মুভমেন্ট খাই মানি এক্সাম্পল ইক ম্যান পুলস হ্যান্ড ফ্রম হট অবজেক্ট বার্ড ফ্লাই এওয়ে অন সিং ডেঞ্জার जों थाम्फैनो बुनो नागिरना थाम्फै खारो হ্যাঁ দিবা মিমোসা টাচ মি নট ফুল লিপস অন টাচ ইক অমনি কক সাইতং মিমোসা ও অঙ্ক অমন নরক নুনুখা বলঙ্গ তাঙ্গা অঙ্ক নুখাঙ্গা অমন মানে হাও তঙ্গ অম অঙ্ক মানে গ্রাউন্ড তা অমন তাঙ্গি নেদি অম তাম লিফ খলপ জাগে থাঙ্গো অম जों आगि फुसराय फ्रो अमन तांगे अमन बन्द खारि रु नरक साइमियान नुनुखना नुखांखाय नायदि अम दिहे हे दिबा इको थाजिंगो सानलाइट नि कक सामानि प्लान्ट जे बिनि टुवार्ड मुभ खायो अम तम गाइसे स्टिमुलाई न तारपरे इको ओ जागा मकल टस थनजा खांगाय बो तम खाय बरक मकल खलब रिखा अमनो रेसपन्स टु स्टिमुलाई ना ता रेस्पिरेशन फाइका अम किन्तु जतन परितंग तम जे लिविंग ऑर्गेनिज्म नि कैरेक्टरिस्टिक माने जे जिनिस अम कथां तंगमानि लिविंग ऑर्गेनिज्म अम अंक कथां तंखांखाय तामो तंग बिनर कैरेक्टरिस्टिक अम से परितंग दो आं तामो साइ तंखामो हनि ता हिंदी ताक नंबर 5 के ताम फाइका रेस्पिरेशन लिविंग थिंग गेट एनर्जी फ्रॉम फूड थ्रू रेस्पिरेशन जों जे साखा चिनि बसागो डाइजेस्टिंग पाइखांगाय अम ताम डाइजेस्टिंग पाइखांगाय और डाइजेस्ट अंक चिनि फूड रक ताम खाय अमनो जोंनो फानस्राम नानि बागै रहो बा एनार्जी नि बागै ओ एनार्जी बाहायके सकां फूड तारपरे जों ओ जागा ऑक्सीजन नांगो ऑक्सीजन के जों तामो थ्रू नोज हे दिबा बा थ्रू माउथ जों नाहा कांगा ओ अमतांग नाय एनार्जी कन्वर्टिंग नाय ता कार्बन डाइऑक्साइड तारपरे वाटर कन्वर्टिंग थानाय जों हामा बुकुं बाय तारपरे याखा बुकु बाय फान नाहा कांगा अम बजा थां लांगो थांगो हा दिबा ओके अम जों लांग बाय ब्रीदिंग खायो नि हिंजा गता ओके आर्ट वर्म का ताम खाय बिन और बुकुं रो कोनति रो बायदा नाबो बिन के ताम बिन जे मॉइस्ट स्किन तंगो मॉइस्ट स्किन नि को ओ जागा कमन हादे ओ जान थिके से बताम अमो बायसे बताम खाय जा रेस्पिरेशन खायो फिश हिंकाय गिल्स नारिको फिश निके ओ गिल बाय नाहाव ऑक्सीजन प्लांट हिंके ताम स्टोमाटा अम बो जागानि पार्ट साइड मान अम ब्लाई नि पार्ट ब्लायो इको स्टोमाटा तंग बो ताम नाहा बो हंकाय प्लांट रंगा चिनि ओरो नि जे कार्बन डाइऑक्साइड अमन नाहाव कार्बन डाइऑक्साइड ओ जागा ना दाव गैसेस एक्सचेंज खाय है दिबा के तारपरे फूड डॉक्स नाम पाइ खांका बरक ताम रह ऑक्सीजन रह जेटानो जों नाव है दिबा हंगे जों रेस्पिरेशन माने ताम बुजिखा फूड चिनि जे फूड न एनर्जी को कन्वर्ट खायनानि तम प्रोसेस फूड न तम एनर्जी को कन्वर्ट खायनानि प्रोसेस चिनि फूड क्रिदा फूड
chini food no energy convert khain bagi tam nang oxygen nango ha diba oxygen nangai pe khangai chini omo energy convert nai energy convert khangai CO2 mannai tarpore khai water mannai jeta na seng tagi ko man nogan ei ko na chini nose tarpore khai ko bai bohu bai na oi ko jaga langore ro tarpore khai are toro khode tang thanga deng thang pai kyam okay excretion ta tam pai kya excretion ke chini waste body je body ni fataro rohmane body ni tamo fataro rohmano kha chingtam hinai excretion removal of waste material from body sing sai peke hojom kha fan mani peke energy mani peke ke chini o jaga last tam tam mani water tarpore CO2 tarpore je undigested part je tong mani omo sing fataro rohka o fataro rohman no kha sing tam hinai excretion sing je water je liquid jinis tong mani omo no kha sing tam hinai urine hinai carbon dioxide to rin roho feces mane je chini undigested part do ke plan nge tam roho carbon dioxide unko krida nawi oxygen no tamo ri roho ha diba waste stored in leaf bark the fruit removed by shedding bong ne je waste plant rong ne kok sai tong plant rok to chini hege to khiwiri rohe meya nge borok tam khai leaf store khai ton ruo tarpor khai tamo bark ko tarpor khai fruit omorok no por khai borok tamo shade kheri ro shade mane borok khibiri ro ta nge tarpor khai tamo secretion tarpor khai tamo gum resin latex haike phano borok ri ro ta kintu borok nijeni body part ni remove kheri ro omno ikon hadi plant rock leaf rong na shade kheri rekha tai kaw ngan hare carbon dioxide no ri ro ko jan tike bo tabo energy mane pekha carbon dioxide nangle ri ro ga yang ka je tui tong mane khai urine heke ri ro ga tarpor je o jaga je undigested part tong mane ha diba feces je undigested part among ka tong nai o jaga as a stool ri ro ga ta katak reproduction mane tamo human rok tamo khai mane baby produce khai mane human rok manadi ching human angke tamo baby produce kayo angke tarpore ke chicken rok ke tam khanai ika chicken angke chicken are hatched from eggs of hen tarpore ke o jaga nai tarpore khai potato ha diba through potato ni ke tamo new potato plant grow from each bud of the old potato ikom na bud ojan tiken tui he katal plant grow hota omnon sung how fawo rawi do throw seed throw tuber ang potato no khai iko o part no tuber hino do ang seeds ni throw ang kai kan hari seeds how phobitan khangamo germinate ngo do omno kha germination hino throw cutting ken hari ko cutting method इनको प्लान नि kaisa इनको part no cut kheri khangkai katal jaga katal uनको tabo kairi khangkai omo tui rok rui muski rok khangkai omo new plant hake grow khai kabang method tongo ha diba kabang method tongo o method pore class photo khaina rok man nai tebo ke tabuk phaika chini tabuk characteristic of organism living organism ha diba paithanga tabuk khangkai definite lifespan phaika tang nadi mayfly ngi kan hari omo only few hour bin lifespan tak asai kheble koek gonta pore kan bothui thanai bo tuyo ha diba tuyo tam khai tuyo borok unko do hechungi pai tarpor khai borok krida unko ta tangkam biri pai reproduction the process khai pai na borok tama thui thangamo within a few hour
chini borok angka busuk banchi 62 baby 2 ikon hari kotong tarpor khai adult ngi tarpor khai old ngi thik angkai amo chini borok ni life span 60 to 70 year কিন্তু tortoise ngi tamo more than 100 year banchu more than 100 year life span kok sangkai tak sang living ten non living things ni koekta difference nai ne do nari living things iko chung thajing porimani no living things ngi tamo food air water nango borok nangya grow khayo do not grow তারপর খাই মুভ অন দেয়ার ওন যেটা মুভ খাই মানে তা খাই জায়গা থেকে তা খাই জায়গা বড় মুভ খাইয়া রেসপন্ড টু স্টিমুলাই খাইয়া ডো নট রেসপন্ড রিপ্রোডিউস খাইও जों চিনি থেকে চিনি বুসান থেকে চিনি বুসাंनाय কিন্তু বরক তামো রিপ্রোডিউস খাইয়া রেসপের মানে जों চিনি ফুড নি থেকে তামো जों এনার্জি মানো তাই হামাবো না হনে হিমজাক মানো কিন্তু বরক আতে খাইয়া এক্সক্রিট जों চিনি ওয়েস্ট जों ডাইজেস্টিং পাই চিনি যে সামানি আমো ফাতারি রহই মানো কিন্তু তামো non living things খাইমি আতই খাবো খাইয়া কে ডেফিনেট লাইফ স্প্যান তঙ্গ থইও কিন্তু বরক তামো এক্সিস্ট ফরএভার বরক কারণ খা বরক তামো বং নিলে কোনো বরক লিস লিভিং ইয়াঙ্কা বরক বরক থইনাসা কে তাক তাকাসে তঙ্গ দো সিটস রংনা লিভিং দে হিননাই না নন লিভিং সিটস রংনা যদি নন লিভিং হনি হিনকাঙ্কাই অজানে থেকে হাওকাই খাঙ্কাই বতাঙ্গে আসাই কক ফায়া দিবা অমন ke seeds rong khai jeng tam consider khai living hai tangai borok seeds krida borok iko bosta ro tong tong ka borok tamo respire khai tong borok ojan tike tamo ungkorok mantong CO2 rok mantong mane air rok mane tong ta air rok hai diba air je moisture tong mane ombai na borok tamo living tong jefru borok tamo hawo kairi nai hawo soil kairi oi mosquito gri khangka borok haino tamo thangai thanaita kai tini ni o chapter ro asuk no I hope norok bujikhna norok jodi toise sajago norok jodi jot unko video rok no sajak bai khangkai ano support khadi subscribe khadi তারপরে খাই লাইক খাইদি তারপরে যদি যে পরিনাই চাই রক তং খাঙ্গা বংন শেয়ার খাইদি সো বরক বক কিচা পরিথুং বরক বক কিচা পরিনা শেলে পানো খানাই পানো কিচা সুক সিতুং হেদবা তিন বাগে আসুং ন ভিডিও নো লাস্ট জরা নাইমা বাগে যতনা হামবাই